Mga adik ba kayo sa Grow a Garden? Hindi po. Opo. Okay, kapag nasagot nyo to, meron kayong tagi-isang dragonfly. Yes! Guess the seed. Tomato. Ano ulit yan? Sure kayo, tomato? Ulit nga. Ano kaya? Take two. Guess the seed. Sabi na nga ba eh. Yung puti. Ano ulit yan? Coconut. Tama! Guess the seed. Dragon fruit. Dragon fruit is correct! Dragonfly. Guess the seed. Blueberry. Sure kayo? Yes. Tama! Dalawa na lang. Guess the seed. Orange. Brown yan, di yan orange. Saan tinatanim? Ay, sa garden niya pala. Saan tinatanim? Sa Grow a Garden. Sirit? Start sa letter C. Carrot. Ah, Kakao. tama! O, last one na lang. Okay, guess the seed. Bamboo. Ay, bamboo. Hindi. Apple. Sugar apple. Sure na talaga? Oo. Sugar apple is Correct! Ay, pala. wrong! Ano masasabi nyo? Bobo ng kasama ko. Kapoy lalo na yun. Okay lang yan. Meron naman kayong 3 trillion shekels. Ikaw, naglalaro ka ba ng Grow a Garden?